kinakagat ng dila, di ba? Tapos, gawin nyo siya ng 6 times. Just showing 1999 dance tutorial and live stream. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 6 na beses to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 7, 8, lingon. Tapos, pupukin nyo yung ulo nyo. Yan, matigas yung ulo. 1, 2, 3. Okay. So, gano'n siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag di nyo kaya, okay, pag di nyo kaya, ganyan na lang kayo. Ano nyo lang. Paling nyo lang. Ganyan lang kinakang. Di ba madali lang yung gano'n eh. Hindi nyo kailangan gawin yung ganyan. Kasi baka mamaya, pumutok yung ugat nyo dyan. He's looking so good, bro. So, 6 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Tapos 1, 2, 3. Tapos 3 beses. Una right. Parang ano lang. 1, 2, 3. So, ganoon na siya. 1, 2, 3. Okay? Oh. Pag 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Okay. Kita ba? Tan, tan, tan. And I know I'll never heal. I know I'll. Tapos 1, 2, 3. So ganoon lang. I know 1, 2, 3. Okay. Tapos ang pinaka-importante syempre, ito, because this world doesn't love me. Yan, di ba? Finger heart. Finger heart. Diba? Malino na malino yung finger heart ko. Finger heart sa'yo. Finger heart sa'yo. At sa'yo. At sa'yo.